tuig na iyang gihatag. Nakaanak ko sa kong kaugalingon na ito nga Lord, 2026 na. So coincide sa akong number sa birthday, Lord. Claim yun ako dahil pinasahid ng gift ang Ginoo sa kinabuhi. Dahil ako pagpasalamat sa Ginoo kay maayos siya sa akong kinabuhi, isa pa sa mga trials na niabot na naako, na pabilin, nagbarog, uglikon, na kanunay na padayon na nangalagad sa Ginoo. Ang akong verse makita sa Salmo 63:3. Kaya nag-ingon ang Ginoo diri na ang imong gugma nga walay paglubad mas giliton pa kaysa kinabuhi usa daygon o ikaw. So ang Ginoo jud ang atong daygon sa tanang panahon. Ay siya naman jud ang Dios nga tag-iya sa atong kinabuhi. Nag-ingon po diri sa Salmo 62 verse 8. Salig ka mo sa Dios sa tanang panahon, o katawan, isugid kaniya ang tanan ninyong kalisdanan kay siyang ang atong dalampanan. So mauna nga karon pasalamat ko sa Ginoo kay tungod sa mga problema, mga pagsulay sa kinabuhi. Wala na ako isig sa gawas lang sa mga tao nga mas doon ako, pero una din ako isugid sa Ginoo ang kaya na akong mga problema. Kay once na atong isugid lang sa Ginoo ang atong mga problema, siya na ang reveal kung saon nimo nga malampasan nimo ang problema, din tagaan kag kalinaw, tagaan kag guidance niya. So muna na pasalamat ko sa Ginoo sa tibuok whole year nga itagaan ko niya mga pinasahit nga mga pamaagi, teknik sa kinabuhi nga malahutayon sa pag-alagad niya bisan na adunay mga pagsulay. Kay ang pagsulay na ana daw na sa tong kinabuhi kay nakasulod man ta sa kinabuhing Kristohanon. Kay si Kristo mangani nag-antos mangani siya, gilutos pud siya. So kita makaagi ta anak kay kung dili wala man koy pagsulay, so kanang dili ta makahuna, dili ta kabalo mo sangpit kay na naman sa kadagaya. So wala na kay kinanglanon kay kadagaya naman ani mo. Mao na nga lahi ang Kristohanon nga magpasalamaton sa Ginoo kay tungod bisan sa kasakit kalipay na agid siya. Kanunay gyud nato siya ni sangpit. Nga dili pa pareha sa uban nga wala gyud ka ila kung unsa ang Ginoo sa kinabuhi tao nga kanang sa kuan na ba? Last hour na nila tawgon ang Ginoo, pero sa kalipay kadagaya nila wala nila gisangpit ang Ginoo nga. Isang Lord, thank you Lord. Awa ko na pareha sa uban. Mo na nga pasalamat pud nako sa Ginoo nga bisan pa nga usay dili na ko masabtan. Usahay ba din ako masabtan nga labi na bitaw pamilya ang musakit sa kinabuhi. Pero niala jud ko Lord, ako jud itugyan sa Ginoo ang tanan jud. Kay istoryan ko sa Ginoo. Kaya ako pod nga time manggod ato, gusto na ko mi-intra ko prayer meeting pero wala ako i-intra. Kaya nga no, umikan pod sa sitwasyon nga ko gusto nga malain akong pamilya, mabiyaan ako sila. Moto nga wala ako ka-attend sa prayer meeting. Kaya naman ko i-reveal ang Ginoo sa atong words pa. Then wala na ko na-share, pero karon ako nang i-share about sa atong baba. Kay ang atong baba doon na gahom. So, kani atong baba bantayanan kayo nga dili ta makasulti o dili maayo na. Ilabi na sa atong kaugalingon. Kani atong kaugalingon ayaw itugod ay tugyan nimo sa butan ang imong kaugalingon. Kay templo ni sa Dios. Mao ni ang kinahanglan nga atong kaugalingon ang pingan. Ang pingan ni nato kay ang Dios. Once na kita na nanugyan sa dautan, so ang Dios din na siya mo anak to kaya kita man ang nagtugyan sa dautan. Mao na ang nahitabo sa diri nga dapit nga sige siya istorya sa iyang kinabuhi, mawa na siya sa kinabuhi. Mawa na siya ining kalibutan ang iyang kinabuhi. Mao na nahitabo sa iyang kinabuhi nga naing-ana siya tungod kaya namang gitugyan. So ubanay pa to kay naing-ana na ang hitabo, sige na siya panahon kay kaning bakbak na sige sulti ang yawa pod nalipay pod kay gitugyan naman niya. So dapat natong nga
Kristohanon, labi na natos pang pamilya, unay ma-voice out na dili maayo, review kon yun. Kay di yun siya maayo ang mapaingnan. Kay ikaw mismo, mooy nanugyan sa lautan nga birahon ka. Makuha ang imong kalag espiritu o lawas. Usa kita nga mga anak sa Ginoo aware ta sa mga pulong nga magawas. Kay bisan gani sa akong pamilya mas mugawas ang words nga dili maayo. Mas sige kong review sa akong sulod. Jesus name, medyo kahom ang buhat sa lautan. Moana gid ka kay ngano ang dautan na anak nagtuyok-tuyok sa atong palibot. Nangitag tukbunon. Mauna nga ako nga kuan wala na ko na kuan na voice up man ko nga Lord, sorry Lord sa inyong words na wala na ko na share about sa ano ba tong pag-voice out sa mga tulong sa mga anak nimo nga usahay dili mabantayan nga ang words nga nagtis sa atong dila nga dili dito himuan sa Ginoo. Mao na nga nagpasalamat tug dako sa Ginoo nga naay revelation nga ni anak ba nga ma-aware ta dili bibigay ang mga tulong kay kani atong babang pag-dive kani sa Ginoo pag-worship sa Ginoo unya ikaw sa imong kaugalingon ito gitugyan lagi naanan kay sa Ginoo bisa prapisyuhan kini lawasan unya pagtuman imo ra din ihatag na isa kuan sa Ginoo ayaw jud ko ang anak igsuon una masay pa mga anak ko Lord salamat jud Lord nga nadapat ko nimo Lord kadunay jud na akong giangtanan ang imo Lord salamat jud bisan pa sa atong aging Sunday nga nay problema sa among pamuyo pero nag-pray jud ko sa Ginoo ning ko kuha ang Bible ngunit ko paghuman nag-ampo jud ko sa Ginoo ko Lord sayod diya ka Lord gikan pa sa sugod na kutikang sa pagpangalagad nimo Lord ikaw na giyon ang Dios nga nag-uban ako wa ko'y paki Lord sa mga tao sa akong pamilya o sa ilang konsahay nga maayo lang paglantaw sa ilautan wala ko'y paki Lord kay dili sila ang hukom sa akong kinabuhi kung dili alam kung sa ang ilang lantaw basta ako Lord nagpatinul-anon diha sa imong atubangan kay ikaw ay hukom nako di ba Lord ana jud ko pero maayo kay ang Dios kay gibadbaran ang hunahuna sa tawo nga kuan ba gikawat ang iyang hunahuna sa dautan gibadbaran gyud sa Ginoo o for the first time siya gyud karo pa ko nakadungog ngayon pa sa Ginoo ana jud ko Lord maayo jud ko Lord kay kani magong dili ko ganun gubot dili ko ganun hagsamok pero murag nanubra na ba kusulayan po na ko siya nga makaambo ba pero maayo jud kay ang Ginoo maayo jud kay ang Ginoo kay nganong iya jud gitagaan niya hubad ang una-una sa tao nga kanang bitaw naghiwasa kanaban wala siya kabalo kung unsa ang iyang tulong nga higawas iyang baba ako pud nga sige kadungog sa tulong nga higawas iyang baba nga nahitabo pud sa uban dire nga mo pud lagi na mo nanugyan sige ko garibyo kada gabi mag-ampo ko tapos ngana jud ko sa Ginoo ko Lord wala jud ka akong ginawa Lord wa jud ka akong kung usa ka tawo Lord nga nangalagad nimo covered na ang tibok pamilya so claim na ko Lord covered ang tibok pamilya na ko Lord na ako nimo so ayaw mabuti ang yawa Lord nga motimong sa iyang una-una ang ana jud ko sa Ginoo so ayaw jud Lord kaya na pa si kalibutan ng una-una ako dili nila ngitnon nga panguna-una Lord ang ana jud ko o na maayo kay ang Dios sa akong kinabuhi gi-preserve niya ang love mo nang dalaygon kay ang Dios mo ni nag-ingon diri sa Salmo nga isugid ang imong sa 8 Salmo 62 8 salig ka mo sa Dios sa tanan panahon o katawhan isugid kaniya ang tanan ninyong kalisdanan kay siya ang atong dalampanan so mo na nga tanang panahon ako jud isugid sa Ginoo hope nga hanapon mo dalaygon kay ang Dios mayog dumong atong ibalik sa buhay ng Dios. Amen.